So Bassanio tells Antonio कहला परे Bassanio tells it is not unknown to you Antonio how much I have disabled mine state. How much I have disabled mine state. माने मु केते मो स्टेट खर्च करछि हां ओके by something showing a more swelling port. ओके केमती खर्च करछि ना by living in a rather grand style swelling port showing a more swelling port. से माने जहा कथा होतले सेडा सब तांकर से तो गोटे सेलर ना से गोटे तेणु से माने पोर्ट ही स्वेलिंग पोर्ट कहले बेसी बेसी करी हैला देन माय फ्रेंड मींस वुड ग्रांट कंटीन्यूअंस राइट सो फ्रेंड मींस तार जति की ये ताठु से कैपेबिलिटी ताठु से अधिका खर्च करछि हैला nor do I now make moan to be abridged हैला abridged माने कमेबाकू राइट abridged हां to give up माने मु छाड़िया को चाहुनी हां nor do I make moan माने एठे complain हां moan हां complain हैला make moan अच्छा from such a noble rate हैला so जेमती खर्च करछि मु करिवि but my chief care is to come fairly off from the great debts माने ऑफ माने पळे आसीबि केमती हैला माने दूर डेप्थ उडा केमती सुझिबि हां बुझिबल डेप्थ माने कोन ये ऋण fairly off from the great debts wherein my time something too prodigal has left me guessed. Okay, so my time माने मो youth time हाँ अच्छा so debts wherein my time अच्छा तामने से कहूची which has been rather too extravagant. Okay, so I will come out of the debts. Guest माने debt है कौन हैला से ऋण करछि हैं अच्छा wherein my time माने something too prodigal माने मो youth time रे बहुत खर्च कर देछि हैं हैला has left me guest तेणु मते से इते खर्च करछि मु मते हैला ऋणी करी छाड़ देछि टू यू एंटोनियो आई ओए द मोस्ट तोड़ तो बेसी आनिछि मु इन मनी एंड इन लव एंड फ्रॉम योर लव आई हैव वारंटी तो लव जेतु मु बेसी आनिछि तेणु मु कहि परछि तते हैला आई हैव ए वारंटी टू अनबर्डन ऑल माय प्लॉट्स माने मु जहा कहूछि मोर जहा प्लानिंग अछि सब तते कहि दे परछि हैं सब तते खोली कहि परछि अनबर्डन ऑल माय प्लॉट्स एंड पर्पसेस हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स आई ओए तेणु मु जहा जहा भी आनिछि केमती ताकू सुझिबि मु तते कोन करिकि सुझिबि तते कहि दे परछि हैला सांग बोली एवं तार लव अछि बोली ता ऊपर हैला एंटोनियो ताकू एते भल पाए हैला पैसा देले भी से ताकू कहि परछि बुझि परछि एरो एंटोनियो कोन कहला आई प्रे यू गुड बासानियो लेट मी नो इट हां सत्तर भी से ताकू भल पाउछि तो से कहला लेट मी नो इट हाउ कह कोन कहउछु एंड इफ इट स्टैंड as you yourself still do माने तू जेमती मोरो हैला माने से कहउछि तो प्लान रो तो प्लान टा भलो होइतबो इफ इट स्टैंड माने एठे भलो होइतबो हैला हां आज यू योरसेल्फ डू तू भी गोटे भल लोक ना बुझि परछ ना नहीं से भलिया जदी तो प्लान टा हेतिबो विद इन द आई ऑफ ऑनर माने एठे कहि देला भलो बोली हां विद इन द आई ऑफ ऑनर हैला ऑनर माने भलो होइतिबो ऑनर माने कोन गोटे भलो जिंस सम्मानीय जिंस हैला हां
ତେଣୁ ତୁ ଭଲ ହେଇଥିବ ବି ଆସ୍ୟୁର୍ଡ, ତାହେଲେ ତୁ ପୁରା ଆସ୍ୟୁର୍ଡ କରିଯା, ମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯା ଯେ ମୁଁ ତତେ ହେଲ୍ପ କଲି ଆଉ। ମାଇ ପର୍ସ ମାଇ ପର୍ସନ, ମାନେ ପର୍ସ ମାନେ ମୋ ମନି, ମାଇ ପର୍ସନ ମୁଁ ନିଜେ, ମାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରିମେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ମୋର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ, ଲାଏ ଅଲ୍ ଅନଲକ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ଅକେଜନ୍ସ, ତୋ କାମରେ ସବୁ ଲାଗିବ ହେଲା। ବାସାନିଅ କଣ କହିଲା? ଇନ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ when I had lost one shaft, ମାନେ ଗୋଟେ ଆରଟେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲା, ଆର ତୀର, ଓକେ, I shot his fellow of the self same flight, ଓକେ, so କହୁଛି ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ, his fellow of the self same flight, ଓକେ, so ସେ କହୁଛି ଯେ similar arrows of the same flight were identical as regards length, weight, etc. ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳିଆ ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି ୱେଟ୍ ସେତିକି ହେଲା, and therefore sure to go the same direction if shot under the same conditions ହେଲା। ତାମାନେ ଯଦି ସେମ୍ ଆର ହେଲେ ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମିତିଆ ଯିବ ଆଉ, ସେତିକି ବାଟ ଯିବ ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଇନ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ when I had lost one shaft, ଗୋଟେ ଆର ଯଦି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଲି, I shot his fellow, ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରୁଥିଲି, of the same flight, the self same way with more advanced watch, ଆଉ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ମାରୁଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଜେଇ ଦେଲି ମାନେ ମିସ୍ କଲି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଆର ବାଜିଲାନି, ଆରଟାକୁ ମୁଁ କେୟାରଫୁଲି ମାରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଅଦର ଫୋର୍ଥ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଜେଇ ଦେଲା ମାନେ ସେ କୋଉଠି ଗଲା ଏଇ ଆରଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ମାରିଲେ ସେ ପୁଣି ହେଇଠି ପଡିବ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ପାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? The self same way with more advanced watch, ଆଉ more advanced watch carefully to find the other fourth, and by adventuring both, ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଦିଟା ଯାକ ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ନ ପାଇବ। I often found both, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପାଉଥିଲି ହେଲା, often ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପାଉଥିଲି। I urge this childhood proof, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାମରେ ଲଗେଇବି ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? I urge this childhood proof, ମାନେ ମୁଁ I offer, I want to use it, because what follows is pure innocence, ହେଲା। ସେ କହୁଛି what follows, ବୁଝିପାରିଲୁ? କହିଲା ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇବି କାମରେ ହେଲା। because what follows is pure innocence, କାରଣ ଯାହା ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହବ ହେଲା, ଅନରେବୁଲ ଜିନିଷ ହବ ହେଲା। ଇନୋସେନ୍ସ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ, ପିଓର ଇନୋସେନ୍ସ, ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଭଦ୍ର, ଭଲ ଜିନିଷ ହବ। I owe you so much, you owe you much, ମାନେ ମୁଁ ତୋଠୁ ବହୁତ ଧାର ଆଣିଛି। and like a willful youth, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ, willful youth ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମାନେ କରିବି, willful youth, that which I owe is lost, which I owe is lost, ମାନେ ସେ କହୁଛି I owe you so much, ତୋଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଣିଛି। and like a willful youth, that which I owe is lost, ମୁଁ ଯାହା ତୋଠୁ ଆଣିଛି ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। but if you please to shoot, ତୁ ଯଦି ଏବେ ମାନେ ମନ ଖୁସି ହେଇକିରି ମାନେ ତୁ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, if you please to shoot another arrow, ମତେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ମାରିବାକୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମାନେ ତୁ ମତେ ପୁଣି ସେଇ କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଦବୁ ହେଲା। that self way
huh? That self way. Okay. अच्छा ମାନେ ସେମ୍ ୱେ ଯଦି ତୁ ମାରିବାକୁ ଦବୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ସୁଟ୍ another if you କଣ କହିଲା if you please to shoot ହଁ another arrow ତୁ ଯଦି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ତୁ ଯଦି ମତେ ପୁଣି ଲୋନ ଦବୁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଟୁ ସୁଟ୍ another arrow ମାନେ ପୁଣି ସେଇ କାମ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁଣି କରିପାରିବି ହେଲା and self way ସେଇଭଳିଆ which you did shoot in the first ଯେମିତି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ I do no doubt ମୋର ମାନେ undoubtedly ହେଲା as I will watch the aim ଏବଂ ଏଥର ମୁଁ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବି ହେଲା or to find both ଏବଂ ଦିଟାକୁ ବି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି or bring your latter hazard back again ହେଲା ସବୁ ମୁଁ ତୋର ଆଣିକିରି ପୁରୁଣାଟା ବି ଫେରେଇଦେବି ସବୁ ତକ ଫେରେଇଦେବି ହେଲା ଲାଟର ହାଜାର୍ଡ ଇଏ ଏଗେନ୍ ହେଲା ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କେୟାରଫୁଲି ତତେ କରିବି ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର with what I am doing ବୁଝିଲୁ କି ତେଣୁ ତୁ ଲାଟର ହାଜର୍ଡ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋନ୍ ଟା ତୁ ଦେଇଛୁ ଓକେ और ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋ ଟା ବି ଦବ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବ ଫାଷ୍ଟ ଟା ବି ଦବ ହେଲା ଲାଟର has back again and thankfully rest debtor for the first ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ensure that the latter loan will be returned and he will still remain indebted to Antonio for the original sum ଓହୋ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ପଛ ଲୋନ୍ ଟା ପାଇଁ ପୁଣି ତୋର ହେବି ପୁଣି ଫେରେଇବି ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ପଛ ଲୋନ୍ ଟା ପୁଣି ତୋତେ ଫେରେଇଦେବି ବୁଝିପାରୁଛ ପରେ ଫେରେଇଦେବି ହେଲା ଇଣ୍ଡେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବି ତୋଠୁ ହେଲା ତାପରେ ସେ କହୁଛି or bring your latter hazard back again and thankfully rest debtor ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି thankfully rest debtor for the first ମାନେ I will be remaining the debtor for the first and I will pay you again back ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଏଠୁ କହିଲା you know me well and herein spend but time to wind about my love with circumstance ହେଲା ତୁ ମତେ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ and herein spend but time ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛୁ ଖାଲି ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା ଟୁ ୟୁ ୱିଣ୍ଡ ଆବାଉଟ ମାଇ ଲଭ୍ ଓକେ ଟୁ ୱିଣ୍ଡ ଆବାଉଟ ଟୁ ଅପିଲ ଟୁ ମାଇ ଲଭ୍ ମାନେ ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମୋ ଲଭ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା with circumstance ଓକେ ଆଚ୍ଛା with your complicated manner ସେ କହୁଛି ହେଲା and out of doubt you do me now more wrong ତୁ ଏତେ ମତେ କହିକିରି ତୁ ବେଶୀ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ you are doing more wrong to me ତାମାନେ ଓକେ ହେଲା ତୁ ମତେ ତାମାନେ ତୁ ମତେ ବେଶୀ କହୁଛି you know me well ତୁ ତ ମତେ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ହେଲା and herein spend but time ଏଠି ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛୁ ସମୟ to wind about my love with circumstance okay ତାମାନେ ସେ କହୁଛି to wind about my love ତାମାନେ ତୋ circumstance ଦେଖେଇକିରି ତୁ ମତେ ତୁ ହେଲା ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା and out of doubt and indeed you do me now more wrong ତୁ ଏଗୁଡା କରିକିରି ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା in making question of my uttermost ତୁ ଯୋଉ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୋ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ହେଲା ତୁ ଯୋଉ ମତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କରୁଛୁ in making question of my uttermost okay
तामाने इन डाउटिंग व्हाट आई विल डू, इन डाउटिंग दैट आई विल डू एवरीथिंग आई कैन, तामाने से कहूची इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माय अटरमोस्ट हैला, तामाने आई कैन नॉट डू, ओके यू आर क्वेश्चनिंग दैट यस आई कैन डू, ओके तेणु तू जो क्वेश्चन करछु सेटा तू खराब काम करछु हैं। देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, हैं तू जदि मोर सब जिनस गुड़ा भी नष्ट कर दबू, हैं देन डू, यदि करछु नष्ट कर चाहूचु कर, बट से टू मी व्हाट आई शुड डू हैला, बुझी पारछ ना नहीं। अच्छा किंतु मते तू कह, हैं खाली मते कह, बट से टू मी तू मते खाली कह व्हाट आई शुड डू हैला, दैट इन योर नॉलेज मे बाय मी बी डन, मु कौन करि परिबी तो लागि हैं हैला, एंड आई एम प्रेस्ड ऑन टू इट देयरफॉर स्पीक हैला, तमाने से कहूची आई एम रेडी, हैं आई एम रेडी टू डू इट, आई एम प्रेस्ड ऑन टू इट हैला, हैं माने मु से आई एम रेडी टू डू इट, ओके हैं प्रेस्ड टा लिखी कौन भाई, आई एम प्रेस्ड ऑन टू इट माने हाँ आई एम रेडी टू डू इट हैला, तू जहाँ कहूचु कह मु करिवि हैं हैला। बासानियो कहला इन बेलमंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट हैला, गोटे लेडी अच्छी हैला, ताकू बहुत से गोटे हेयरएस ताकू बहुत संपत्ति मिली हैं हैला, बुझिपारल नहीं। अच्छा so she has inherited great wealth, huh? And she is fair हैला, she is fair and fairer than that word हैला, तामाने she is so better than the word, better than fair, right, huh? Of wondrous virtues हैला, she is a lady having more qualities, huh? Okay तामाने पोर्शिया इज ब्यूटीफुल as well as virtuous, माने तार बहुत गुण अछि हैं, ओके बुझि परछो, wondrous virtues, sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages, fair माने भलो, सो बुझि परछो नहीं, हाँ अच्छा समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव, मु तो आखिरे देखे कौन फेयर स्पीचलेस मेसेजेस हैला, अनस्पोकन मेसेजेस मु देखे हैं। हर नेम इज पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यूड टू कार्टोस डॉटर, तान से कहूची हर नेम इज पोर्शिया, हैं नथिंग अंडर वैल्यूड टू दिस हैला, कार्टोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, ओके सेठे कहूची हैं इन नो वे इनफेरियर टू, नथिंग एंड अंडर वैल्यूड टू कार्टोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, ओके सो ताना होची ताना कौन कहला पोर्शिया, इन नो वे इनफेरियर टू कार्टोस डॉटर माने इसके किए ब्रूटस पोर्शिया, ब्रूटस रो वाइफ पर्सिया हैला, ता संगे भी से ताठ भी कम नु हैं, कार्टोस डॉटर भी से पर्सिया ताठ भी कम नु हैला। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, समस्ते जानी चंदी हैला, हैं समस्ते जानी चंती हैला, हैं ता विषय रे कई इग्नोरेंट नुहति, कई अज्ञ नुहति हैला। फॉर द फोर विंड्स
blow in from every coast ହେଲା ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ହଁ nor is the wild word ignorant of his worth ତା virtue ତା ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି for the four winds blow in from every coast ସେ କହୁଛି ଯେମିତି ଚାରିଆଡୁ four winds blow in from every coast ଯେମିତି ଚାରିଆଡୁ ପବନ ବୋହେ ଓକେ renowned suitors ସେମିତି ବଡ ବଡ ସୁଟର୍ସ ବଡ ବଡ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେବେ and her ହେଲା ହଁ for the four winds blow in from every coast renowned suitors ହେଲା ସବୁଆଡୁ ସବୁ କୂଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ renowned suitors ହେଲା ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ତ which makes her sit sorry and her sunny locks ହେଲା ମାନେ ତାର hair hang her temples like a golden fleece ବୁଝିଲ ନାଇଁ ତାର sunny locks ତାର bright hair so that is hanging on her temples so temples ମାନେ ବି ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ head okay on temples କଣ like a golden fleece ତା ମାନେ the reference is made to the ancient Greek legend fleece ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ତା ଗ୍ରୀକ ରେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁଟେ ହେଲା refers to the crop of wool of a sheep or ram ହେଲା ନା ମୁଁ crop of wool ଯୋଉ କଟା ହବ ହେଲା crop of wool of a sheep or ram ତା ଦେହରେ ଯୋଉ wool କଟା ହବ ଆଚ୍ଛା a famous hero called Jason with his companions the Argonauts went on a dangerous voyage ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ to Colchos on the east coast of the Black Sea in search of the golden fleece ଆଣିବ ବୋଲି which was fastened to an oak ହେଲା ହଁ ଟ୍ରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା oak ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା by the local ruler and the fleece was guarded by a dragon ହେଲା ସେ ଡ୍ରାଗନ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଗାର୍ଡ କରୁଥିଲା Jason obtained it with the help of his wife Medea okay so and ତାମାନେ ସେ କହୁଛି which makes her seat of Belmont ହେଲା Colchos strand ହେଲା ତେଣୁ ସେ କହୁଛି renowned suitors ଆସୁଛନ୍ତି and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece ଏବଂ ତାର ଯୋଉ hair is now a golden fleece which makes her seat of Belmont ହେଲା Colchos now Belmont ଟା Colchos ହେଇଯାଇଛି ହେଲା Belmont ଟା Colchos ହେଇଯାଇଛି Colchos strand ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ strand ମାନେ Colchos ର shore ହେଇଯାଇଛି କୂଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା coast ହେଇଯାଇଛି କାହାର Colchos coast ହେଇଯାଇଛି ଏଟା କୋଉଟା ତାର Belmont many Jasons come in quest her ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି oh my Antonio had I but the means to hold a rival place with one of them
आंटोनियो मोर तो पैसा नहीं had I but the means to hold a rival place ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଟର ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେଲ ସୁଇଟର ହବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ had I but the means ସେ କହୁଛି ହେଲା had I but the means ମୋ ପାଖରେ ତ ଧନ ନାହିଁ had I but the means to hold okay ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ means to hold a rival place with one of them I have a mind presages me such thrift okay that I should questionless be fortunate ହେଲା to hold a rival of them I have a mind presages me ହେଲା ମୋ ମନରେ ଏମିତି ଆସୁଛି that tells me such thrift okay ତ ମୋ insight so foretells I have a mind presages me which foretells which gives me what do you call foretells ମାନେ like କଣ ଯୋଉଟା କହନ୍ତିନି ଜ୍ୟୋତିଷ foretells ଆଗରୁ କହିଦିଅନ୍ତି so I have a mind presages me foretells me tells about the future such thrift okay such profitable success it's a success that I will win that I should questionless be fortunate that I will win and I will be without doubt be successful and fortunate okay Antonio କହିଲା thou knowest that all my fortunes are at sea କହିଲା ମୋର ସବୁ ପଇସା ସି ରେ ଅଛି thou knowest ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ହେଲା neither have I money or nor commodity ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଓକେ ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ କହିଲା ବୁଝିଲା to raise a present sum therefore go forth try what my credit can in Venice do to raise a present sum therefore ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଯଦି ପଇସା ଚାହୁଁଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ go forth ଯା ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ସେ ତୁ ଯା try what my credit can in Venice do ମାନେ ମୋର ନାଁଟା ସେଠି କଣ କରିପାରିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ କି try what my credit can do there see how much you can borrow in Venice giving me as your security ତେଣୁ ମୋ କ୍ରେଡିଟ my credit ମାନେ ମୁଁ ହେବି security try what my credit can in Venice do ହେଲା that shall be racked even to the uttermost ସେ କହିଲା ହେଲା ତାମାନେ stress that can be racked even to the uttermost ମାନେ ତୁ ବହୁତ ପାଇବୁ ହେଟେ ହେଲା that can be stressed even to the uttermost ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଯେତେ ଚାହିଁବୁ ପାଇବୁ ହେଲା to furnish thee to Belmont ତୁ ବେଲମଣ୍ଟ ସେଥିରେ ବି ଯାଇପାରିବୁ ହେଲା what is necessary for you to go to Belmont ହେଲା so you will have all these things ହେଲା you will be furnished with that to fair Portia ପାଖକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ହେଲା go presently inquire ଯାଇକିରି ବୁଝ go
प्रेजेंटली इनक्वायर संगे संगे जाइए तू बुझ हाँ एंड सो विल आई है प्रेजेंटली इनक्वायर माने तू एट वंस यू गो संगे संगे जा हाँ एंड सो विल आई वेयर माई मनी इज है हाँ सो विल आई वेयर मनी इज हाँ मु भी जाकि देखी मनी कोड जदि मिलियो हाँ एंड आई नो है क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक ओके गो प्रेजेंटली इनक्वायर एंड सो विल आई मु भी जाकि इनक्वायरी करी हाँ वेयर मनी इज किछि मनी कोड मिलियो कि नहीं एंड आई नो क्वेश्चन मेक तामाने नो डाउट हाँ टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और माई और फॉर माई सेक ओके तामाने आई हैव नो डाउट दैट आई विल बी एबल टू बोरो मनी आइदर बिकॉज ऑफ माई बिजनेस हाँ है business credit or on account of my personal surety okay then I can easily get so don't worry we'll go at once and search huh? So act 1 scene 1 sarla huh?